santé de la بون commune. السلام عليكم خوتنا. اليوم راح نبريزونتي لكم اون في الحمايه المدنيه اللي هو عمي زيدان. عمي زيدان ما كانش في الحمايه المدنيه اللي يخدم لي زونسيان في الحمايه المدنيه ولي بلونجر في الحمايه المدنيه وفي دومين مارا اللي ما يعرفش عمي زيدان. انا اللي نتلاقى معاه نيمبورت كال ولايه يقول لي عمي زيدان عمي زيدان. اليوم راح نجيب لكم ان تيمونياج ما عند شيخنا عمي زيدان. ها هو عمي زيدان اللي ما يعرفش عمي زيدان راهو معنا عمي زيدان. السلام عليكم عمي زيدان. C'est un plaisir de vous avoir vu et je suis très heureux de connaître l'avenir de la protection civile concernant surtout le plongeur. Il a été un certain temps qui n'a pas été reconnu. Un certain temps, les chefs de service n'ont pas reconnu qu'est-ce que c'est les plongeurs. Moi, je peux vous le prouver. Par la suite, et quand on a repris, la fonction, c'était au sein du directeur, le directeur, je sais qu'il est soigné في الجزائر مش برابط مش بالعبد مش bon le directeur des années 70 وكان جورج ساكامبورا. Voilà, Georges Sacampora, c'était le technicien mécanique, un très bon mécanicien, surtout dans la formule compresseur ou Georges Sacampora. Bon, on a repris. La reprise, خلينا من هذوك تاع الفولونتيريا تاع le volontaire تاع les communes. On parle au sein de la protection civile, qui a été étatisée en 1970 auprès du monsieur le ministre de l'Intérieur. A dit que bon, la protection civile n'est plus communale, on va faire centraliser, et on a fait la protection civile avec son directeur et son staff administratif. On a repris les années 76. Et même 64 حتى 76. خلينا نتاع 75 volontariat. Et ça c'est les plongeurs pompiers de la commune. Les pompiers de la commune. Les pompiers de la commune, ou les pompiers du ministère de l'Intérieur Protection Civile, c'est à partir de 76. On a repris pour la mise en état de tous les plongeurs. C'était des circuits de contact entre Djaïr, Bjaïa, Oran, on avait des plongées sur plusieurs sites. Hein? Et là, qu'est-ce le moment demandé, il s'avère que certains chefs de service n'ont jamais pris en compte de la protection civile, les plongeurs de la protection civile. Quand nous des agents, c'est ça, je prévois l'appui. Hein, c'était des agents. Des agents humains. D'intervention. Ils ne les prenaient pas pour une fonction déterminée. Exactement. Ils n'avaient pas la mise en protection, même dans la formule alimentaire. Parce que l'alimentation d'un plongeur ou l'alimentation d'un agent, il était démuni de ses valeurs. Alors, on a fait des beaux stages qui se sont faits à Nama, qui se sont faits à Lakar, avec Khalfi Rabbi Yarhamou. Ça, c'est des hommes de valeur. وعندك بوعافيه رمضان الله يرحمهم الله يرحمهم. لا بوعافيه مازال عايش. نعيط له كل صباح. نعيط له قدام. نعيط له قدامك. مازال حي راس اللحم هذاك. خالفي عمي خالفي الله يرحمه. خالفي اللي توفى. خالفي توفى. وجاني ولده قال يبركت عليه وانا كنت غايب. دخلت معاه علمت يعوم بالخراعي وبابا. كان خلفي كان بوعافيه كان خلفي بوعافيه بنور بالنور عياش سعيد عياش وعلي جلول alors des gens que ils ont fait et j'espère qu'ils sont bien alhamdoulilah صحة خرجنا صحة جيدة malgré toute on parle pas des interventions parce que c'est une honte. On a donné la rahmat al-Waldin où le service n'est même pas au courant de l'existence. Vous savez pourquoi j'aime prononcer le mot? هذه تاعنا ادينا رحمة الوالدين. ما عندك انت اهل la victime. On n'a pas été reconnu par le service. Le service t'oblige. Moi j'ai 4 accidents mortels avec preuve à l'appui.
force 9. S'il n'y a pas une corrélation, je ne suis pas en train de réclamer, c'est bon. Ça s'arrête là. Non, كمل كمل. Parce que les agents, il faut reconnaître la valeur d'un plongeur. Il est soumis sous pression. Il y a deux pressions. Sous pression administrative et sous pression de l'eau. D'accord? Moi, je suis là, les directeurs de l'ICAINEN, je suis là, je leur donne pourquoi. Pourquoi j'ai prononcé le mot pression administrative et pression Du terrain. pression barométrique, de l'eau. Voilà. C'est par rapport à certains directeurs qui n'ont pas pris compte de la valeur d'un plongeur. عندك la valeur d'un plongeur ربي يرحمك يا جسام ربح. ربي يرحمه جاسم. c'est un monsieur d'une grande valeur. Bon. الناس قاعد تتكلم عليه. ومن بعد on a récupéré les hommes pollues ابو عافيه خلفي جمال اللي قلت لك عليه الهيستوار تاع المدير اللي جا هنا حبينا بعته باش يصيد ومات avec deux surveillants de baignade خليه. moi je suis parti pour faire un contrôle رحت لهم بالخشبيه كان مع بركاني علاوه قال لي بس خشبيه فاهم. J'espère que maintenant qu'il doit prendre compte de la valeur d'un plongeur. Moi je suis fier, je suis en train de vous observer. Vous avez plongé, 10h moins 20. Midi et demi, vous êtes rentré. Vous avez fait trois palanquets. D'accord? Il y a eu une petite erreur, vous, responsable, il faut connaître la météo et connaître les lieux. Comment il peut changer le vent? Ça c'est l'enseignement pour l'avenir. Elle a un tempérament de la zone marine entre un vent d'est et un vent du nord. Le vent d'est, toujours 13h50 jusqu'à 21h. Il commence à 13h. À 21h, par rapport à الشمس يبس. Et vous devez كما راني تبعت كما كنخسر عليك فز عليكم الريح فز عليكم خرج البلانتي الاول والثاني الثالث بقى يدور وش هو با لا ريزون بوركوا يدور ومن بعد هبط. Il est chargé le troisième. Troisième zodiac était chargé. الاخرين خفاف ودخلتوا حبيت نعيط للجهات نقول لهم ماذا بهم كي خاطر يخدموا الصباح والعشيه سي دي calcul du courant, du vent, parce que le vent qui vous a poussé, c'est un Mistral rapide. Vous avez plongé même pas 15 minutes, le tout, vous avez fait 25 minutes de plongée. C'est ça. عمي زيدان قلنا برك لا ديفيرونس بكري الماتيريال اللي كان عندكم والماتيريال اللي تشوف به دوكا. باغ اكزومبل بكري كنت بلي زودياك ودوكا رانا بلي سيميريجيت. شت لي سيميريجيت دوكا اللي عندنا ماتيريال. استنى خليني نجيلك. احنا كانوا عندنا دي زودياك. لي بروميير زودياك مون زودياك سيتي اون فالور ريبارابل. من بعد جابوا لنا لي سيلانجير. سي با ان زودياك دو ريان. دو كاليتي. D'ailleurs, il y a eu, quand je suis parti à Cap-Matifou pour le matériel, c'était en 85, à Patna al-Zahir, concernant les compresseurs, ils ont porté des compresseurs modifiés par Aliti, chargés de la vente du matériel au sein de la protection civile. C'était de 8 mètres cubes, ou un filtre modifié. Ils ont fait un filtre pour le 12 mètres cubes. Et خسرت معاه قلت له monsieur, je sais que tu تدخل Cap-Matifou en face, avant le bureau d'entrée. Bon, كان منا الماتريال. ومنا كانوا l'allée كانوا يحطوا فيهم les زوديا. Non, باللورة c'est le mécanique. ومنا c'est le matériel.
On passe le bâtiment هذاك قدام l'école, قدام الريفكتوار, فهمتي؟ قدام l'école, تما il y a eu la question d'attribution du matériel. Moi, je me suis permis de le dire aux vendeurs, que c'est, voilà, ça c'est un compresseur de 8 mètres cubes d'une valeur Boer, oui, écoute là. Le moteur est de Boer, 8 mètres cubes, ça, le filtre n'appartient pas au Boer, c'est pas le même, ça c'est un cylindre modifié. Donc il ne pourra pas faire une affaire pour les pompiers. Il ne peut pas, parce que le pompier a besoin des compresseurs assez grands pour subvenir aux besoins après un stage et un remplissage. Même les aériens gagnent. Les aériens, c'est les aériens. Il y a allemand, français et italien, les aériens. Hein? Les aériens, il n'y a pas beaucoup de monde qui ont travaillé avec les aériens. Même les. Moi, j'ai eu un cas, puis في السبيطار نوفيل هوبيتال حموش مات ربي يرحمه ما يا يو فو جي موديفي لي زراعي الوقت هذاك dans les années 73 parce que moi après 75 je suis parti à Tamras on a retourné Tamras on avait notre travail de plongeur sur l'excavation. C'est des trous تهبط ويعملوا لتحت des tunnels pour la récupération. Des tunneliers. La récupération d'eau. Il y a eu 2 hommes qui هبطوا خاطر ما يعملوا des moteurs à propulsion. Et comme هبطوا, il y a le gaz qui les a tués. Moi, je n'ai pas travaillé avec les Israéliens, j'ai travaillé avec la bouteille. J'ai fait le masque, que la même chose que la plongée. J'ai pris la bouteille et je l'ai attaché le détendeur. J'ai pincé le tout et j'ai travaillé avec la bouteille. J'ai pu les récupérer. مزيد انت مطلع برش على هذا البروبليم هذا صرنا غير كيما احنا في لي بومبي كان عندنا ان بومبي سوفتير ان بلونجور هبط في البير وصرا له ان بروبليم جوستومون حكينا برك حكينا ماشي تاع بسكره تاع تيارت حنا درنا اونكيت صغيره لقينا باللي لا كوز هي لا بوتي واش من لي بوتي اللي كنت تحطوا بهم في البير واش من لي بوتي حنا عندنا لي بوتي دو 15 لتر دو 12 لتر يديروا اونتر 18 22 كيلو انتم بكري البير كنت تحطوا بلي بوتي تاع 12 لتر لا عندك تاع 8 لتر كولي اللورا 8 لتر احنا ما عندناش 8 لتر هذوما مش كاينين اما شوف هنا كان عندهم كما تعيشون sur réforme parce qu'ils sont tellement intelligents تخرجني انا تخرجني من الموضوع اني با نورمال شو انت نكريتيكي لا بروتكسيون سيفيل لا ما مزيد باش نلقاو لي سوليسيون باش انت احنا نستعملوا كوم ابوي باسكو نتايا ماشي غير احنا رانا ندومونديو في لي بوتاي صغار نقول لهم ميم لي زونسيان تاعنا اللي علمونا هما راهم يقولوا لنا باللي كي نخدموا البير نخدموا بلي بوتاي صغار ماشي بلي بوتاي كبار لا كاين عندك بالاستر avec la bouteille renversée le bec en bas et la queue en haut tu la prends en gilet tu fermes le gilet تبعت الديتندور تحطها في فمك avec masque. Il est composé avec le masque. Ce n'est pas le masque et détendeur. Non, c'est le masque. Masque facial. Voilà. Le masque facial qui bloque avec le chapeau. Avec un chapeau. عرفتي la tenue Tarzan ولا لا؟ La tenue? La tenue Tarzan. Non. C'est عندك le chapeau indépendant. تحط chapeau indépendant, لازق فيه le masque et le détendeur. Tu respires à l'intérieur du masque. Avec un clapier d'évacuation. Le casque. Qui met le scaphandre lourd? C'est la même situation du scaphandre lourd. Le scaphandre lourd, quand tu plonges avec le scaphandre lourd, il y a un jeu de tête. Tu respires, il y a de l'air continu. Et pour évacuer, quand tu commences à faire la mise en remontée, tu appuies comment? Tu stabilises. Tu stabilises, le clapier il est ici, et tu respires. Hein? Tu peux respirer 5, 6, 7, 8 fois, et après tu as comme un gars, tu équilibres. C'est une méthode, parce qu'en tête, des sabots en plomb. Pour t'équilibrer, d'accord. Oui, j'y étais sur le compresseur. Les RAI ont ses propres bouteilles. Avec le propre masque et détendeur. Ça existe encore ما كاينين غير كاينين زايرين حنا عندنا الرومبليساج حكينا على الرومبليساج
كيهضر على الكومبريسور رومبليساج سي لو ميم برانسيب كي Non. تعمر لي زاري Non. كيما تعمر لا بويتي دي بلونج Non, بغيتي غادي تعمرها مع 220. تعمرها مع كاين على كومبريسيون Mais il y برك a une pièce intermédiaire à faire. الدين ولا ليتري باش نبدلوا غير برك أدابتاتور. ادابتاتور عندهم كلهم هذوك ما كانش يتري سي دين كل دين tous les déraillés c'est دين parce عندك لو كا لو روبيني طق pour les remplir italien allemand et français tu as trois pièces intermédiaires وكي جابوهم الحماية المدنية en 78 النوفو النوفو achat اللي قلت لك على كي جابوا على الكمبريسور قلت له انا هذا سان با مسيو قال لي شكون اللي كان حاكم الماتريال حاكم الماتريال او نسيتو تاع إسالة رحمه الله هذه صغار بالك فهمت اللي تاع حاكم الماتريال قلت قال لي اسمع انت جيتي هنا باش قلت له جيت باش نراقب وابقى على خير ماشي كورونا مخلوف عمي زيدان مخلوف نو نو صدق ما نكذبش عليك انا كان هو حاكم الماتريال فهمت رجع كولونيل هو كان كابيتان في الوقت هذاك هو كان في الحامس هو اللي كان حاكم هو كان حاكم كيما يا اخي ما عندوش بزاف بون اللي ريتريتي دوكا المفروض تكون ماشي مخلوف لا لا يقولوش 78 لا 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 خلي هذا سي جي مي هذه 86 86 هذه حكايه 86 مخلوف انا شفت الكابيتان كان هو حاكم سي الماتريال بون اتربيسيون الماتريال قال لي واش هي مخلوف اللي دو اقب ودو بجايه ايوا قال لي كيسكو واش راك تحكي قلت له واش نحكي انا الكومبريسور اللي موديفي اللي با دون لي نورم بور لا بروتكسيون اللي يرفع ثم جابوا لي بيشا هكا صرتي لو شاه جاب لي شا هكا صرتي الكتريك اي ميكانيك مازال ما اكزيستي جوسكا بريزون مازال ما اكزيستي للان وحنا عندنا واحد نخدموا به للان مازال Et ils sont très puissants. Il suffit de savoir manipuler le filtre et changer le filtre. لو شاربون Ah, le charbon, et quant à المينرال سانتيتيك l'huile synthétique, il demande quand vous faites une vidange, vous le laissez avec quoi? جوستومون Hein? لو كارتير عمي Le زيدان cartel, comment vous le laissez quand Comment vous laisser avez le dépassé l'heure d'utilisation. On prend dans le temps, on prenait de l'eau bouillie avec du sel, bouillie, trala. Et avec un entonnoir, on le met. افيك دو سيل Avec du sel. Pour enlever les particules. بو نيتوايي Nettoyer. Quand c'est la baisse, on ferme et on met la quantité d'huile avec sa jauge. Et le filtre, avant de le charbon, ou avec le tampon de reconnaissance, avec le clapier, vous mettez. Et vous travaillez, c'est comme ça. مي زيد نقول لي برك لي زانترفونسيون هاك شويه لي زانترفونسيون احنا دونك احنا بروفوندور كانت عندكم اون بروفوندور ان نو با ديباسي الحماية المدنية on a travaillé Ben Putin Kamel, c'est le bébé de ma personne. تروح نحكي لك قصته هذاك خلينا هذاك قصته كمال ولا هذاك مدير il adore la plongée يحب لا بلونجي parce qu'il a passé son avocat sur une caserne de valeur je vais la mettre mais tu vas ندير انا انا بعت بركيزه للمدير انتم تخدموا هنا تروحوا لنوفو بور combien de distance 800 mètres 1 kilomètre Caserne, le port 800 mètres la plage elle fait 1 km 200 mais l'angle il a l'angle parce que voilà j'ai mesuré j'ai suivi j'ai que ça تروح عمل كازرنا داير الكازرنا دي نهار يديروها سيت une affaire de escroquerie je dis une affaire d'escroquerie ce n'est pas sa position c'est une très bonne position pour deuxième unité d'intervention بوست سكوندر une intervention mixte feu منا وتخرج من الميليو enfin ils ont bien fait quand ils ont fait unité في الطريق مي هذه ماهيش تاع بلونجي
هكذا عمي زيدان لازم بيدولو لازم لا. ماشي بيدولو لازم تجيب ادوكم البار. ولا ما ادوكمش؟ ادوكم ولا ما ادوكم؟ جوستومون انا قاعدين تما جوستومون رانا تما راني حلوا الكراج هذاك. جوستومون حلت. لا تحكي لي تاع البور البوخانيه قديمه قديمه ذاك شوف يا ولد عمي، انت انا وحدي جوستي لو ستور جو برون زودياك ونقول له كيما كان في الماء. قديمه ايه تاع ليتي تاع 12 البور. متر. ايه تاع 12 متر البور. لو الكراج كي صغيرة. 12 sur 9 ان بيرو. وانا عملت ان بلان لادمينستراسيون تاعنا اللي كاينه في الوقت، كاين كعبات مازالوا والاخرى ماتت والاخرى لا يعرف. J'ai fait un plan de la part de M. Coligny pour faire 1 plus 0 de garage ou le fougue, foyer, bétera, douche et dortoir. Et avec voilà, j'ai fait ça. هذه هكذايا deux garages. هنايا le réfectoire. هنايا c'était la chambre de l'officier, chef d'unité. C'est pas un logement, une chambre, les hauts et le faux. Ou maintenant, deux garages de l'eau, avec un tracteur à la méthode hollandaise. هولندا Qu'est-ce que c'est le tracteur? C'est fait, j'ai implanté des rails, فورماتيك ما لا تشري يا رايو يمشي فيهم طلعت سيب يهبط، روح اخدم على روحك، جيت يحط روحك في اللندن ادخل داخل. غسل نتوايي فيريفيي. ما فيزيون اللي كانت عندك. Mais c'est les profondeurs, قولي les profondeurs. Bon, moi, ce que j'ai formé des gens, après avec la procession, la présence de M. Khalfi, la présence de M. Bouhafi, la présence de Genoul, la présence de Ayesh. Ayesh, c'était un élève que moi j'ai pris. Un élève que j'ai vu la compétence stable, je l'ai mis en... Encadrement. وعلي وعياش جبناها من 83 درنا في عنابه. درنا لا فورماسيون تاع عنابه ومن بعد جي اناليزي. هضرت مع خلفي قلت له هذا بوليس فيفر اون لي زابيل، ولينا نجيبوا معاهم يجيبوا معنا الاسيستون. Et après, Serfil. C'est des alvéoles. Et ils font des serfils ou après, il y a eu la mise en place, comment ils respirent à deux. هذه صوت بيتا يا مراد. Décaplage جلو على بجي des masques, مزيان. décaplage des masques. هو اللي فورمال Est-ce que Ntouma, avez-vous fait à 18 mètres? Est-ce que vous enlevez la ceinture, oui ou non? Actuellement non. Bah. À 18 mètres, ça fait combien? 1,8 plus l'atmosphère. 2,8. Le corps il subit une pression. Il subit une pression de combien? 2,8. 2,8. D'accord. L'atmosphère est le fou. يبقى l'atmosphère, il rentre à l'intérieur. Ton propre ballast, il est de combien? Corpulence ou moyenne, il est de 6 litres. Avec le génie, donc كاين le génie. خلينا نجي. Donc كاين le génie. كاين la compensation. خلينا نجي. Génie, il est à 0. Qui n'a pas tombé, Génie est à 0. Génie, on fait un poids supérieur à l'habitude. 70 kg, 8 kg de plan. D'accord? Quand vous avez le ballast, quand vous avez le gilet, vous faites exactement. Il est porteur d'une bouteille, hein? Vous enlevez 2 kg. Vous mettez 6. Dès que la pénétration, ciao, fait le point de canard, à 5 mètres, il est appuyé en bas. Il est appuyé, il s'assoit, normal. La ceinture s'enlève. Mais il lâche. Il ne monte pas. Bon, on a la dernière formation, عملتها مع بنكيتو ولا درنا في بجايه ولا في جيجل كابو عافيه. C'était, on a fait du 20, 25, 25 mètres. 20, 25 mètres. Il y a eu des gens qui n'étaient pas à l'aise, mais quand même, ils ont suivi les 25 mètres. حماية مدنية.
حنا كنشوف وقتنا لحقت 20 متر دوكا لحقناها ل 30 متر دوكا ل 30 متر وكاين دي كاليفيكاسيون جوسكا حتى 50 متر جوج كاليفيكاسيون وكاليفيكاسيون 50 باسكو علاش عمي زيدان باسكو دوك بكري ما كانوش في لي بلونجي كيما دوكا دوكا لي سيتويان الجيريان ولا يدخلوا البحر ولا يدخل ولا يبلونجي ولا دونك حنا نتبعوا المواطن وين راح المواطن لا بروفوندور اللي راح لها لازم نروحوا معاه باش نقدروا سي بور سا لا بروتيكسيون سيفيل زادت لا بروفوندور زيد من لا بروفوندور énormément. Ce qui veut dire que Sibar, il a exactement 50 mètres, à 50 mètres il a Sibar, عندك exactement 12 minutes, 12 minutes. 6 à 60 et 6 à 50, ça fait 12 minutes. Mais la pénétration jusqu'à l'arrivée de 50, il y a 1 minute et demie, 2. Il y a pour le 10. Tu travailles 10. Maintenant, quand tu fais des recherches, sur les 10 mètres, tu vas faire les paliers d'information. الأول من 50 لكم وتحبس. Ça dépend ديري حنا درنا دي زانترفونسيون 60 متر بدانا لو 15 بدانا في البالي تاع 15 بدينا من 15 دينا 60 À 60 mètres, c'est le 15, non. Le 15, c'est un palier qui dépasse les 7 minutes. طحنا في الكاس طحنا تاع 4 دقائق 4 مينوت في الساعه. Non, je suis pas en train de vous contredire, c'est votre corps. Et alhamdoulilah, Rabbi yasarkum, mais quand tu montes à 30, 2, à 30, il y a pour 4. D'accord? Tu tires à 60, combien? 7. انا 8 مينوت à 60. 7 pressions de balle. 7, 60, c'est 7. Tu montes à 30, قد ايه نحيت؟ 30 نحيت 3 بار. 7 نحيت 3 بار. 3 بار سما 3. نحيت 2. D'accord? تبقى لقدام à 30 mètres sur ton propre pression. 4 بار. 30 متر 4 بار. يبقوا 4. Bon. هذيك تعمل فيها une mise à point 4 minutes. 30 متر. Oui, 4 minutes. Mise à point 4 minutes. هذا الميزيد راك تحكي لي في لا تيوري كبيره بزاف باسكو هذه تاع لا ولدي نحكي لك تاع الباي سي دوماج شوف وليدي جو في ديسوندر على عندي ونحبي بران تايم لا ماشي برون طامي راح لك فلامي بروفوندور في البالي بروفون بالي بروفون في البالي بروفون شوف 50 سي لا تيوري اكتويال دو ديكومبرسيون اكتويال لو بالي لو بلو بروفون ولا راه ديما كاين اللي يدير دو بروفوندور وكاين اللي وانت ولدي quand vous êtes à 60 mètres, ça dépend le gaz que vous avez. Quel est le gaz? لا بلونجينا بالله Bon, dans l'air, il n'y a pas d'hélium, il n'y a pas de nitrox, un mélange, les trois. Hein? التريميكس ما بلونجيناش بلونجينا بالله L'hélium, l'air, 60, on est bien, on peut arriver jusqu'à 90 à l'air, à condition les constitutions oculaires, le nez. بزاف 90 ميزيدا حبطوا 90 انتوما. Pardon, نحن هنا نهضر لك على ce qu'on peut avancer. Nous avons fait le travail de la protection civile sur le barrage de Saïda, 23 mètres. 23 mètres Saïda. Tu as un buquet, nous le voyons. 23 mètres Saïda, je leur ai réparé la porte et la hauteur. Il faut que tu calcules la hauteur. L'altitude à Mézidane. Tout à fait. Il manque quoi sur la hauteur quand on est à 23 mètres? Qu'est-ce qui manque? نقص لا بريس اتموسفيريك سيمون. Qu'est-ce qui te manque sur le produit naturel? Qu'est-ce qui te manque? Un duc de l'air comprimé, à basse altitude, 0, il est à 220, hein? 21,79, d'accord? تقولي الاكسجين مي كيف العقل 60 عندك 21 اكسجين et 79 de gaz carbonique. Bon, azote. Gaz carbonique. خلي الازوت هذيك الازوت عندي لازقه لليوم انا. C'est pour ça que je suis paralysé presque. D'accord? Altitude qui se trouve à Saïda, il était à 1600. 1600 oui. Saïda 1600. 96 Plus que le Beyat. هذيك تعمل حسابها. L'eau douce et l'eau de mer ne sont pas à l'égalité. Laquelle, qu'est-ce qui manque pour l'égalité? لا دونسيتي. La densité. لا دونسيتي ماشي كيف لا دونسيتي تاع المحلول لا دونسيتي تاع لو دو مير سي يرحم والديك. Qui est le plus lourd?
l'eau de mer, l'eau salée. Bravo. Ah ça, bravo. Tu arrives. Il y a des... Bravo. Bravo, Rabbi Soul. Ami Zidane, donc juste un mot Oui. pour les plongeurs, pour les sapeurs-pompiers plongeurs نعم. de la sécurité civile algérienne. Algérienne. نعم نعم. C'est un métier de la langue française mieux que. Oui. Voilà. C'est un conseil pour les plongeurs. Donc à Zidane, on est presque 600 plongeurs Bah, à l'échelle nationale. ربي سي En tant que انتم un conseil ou votre vision de loin. Bon, ma vision, j'espère qu'ils prennent compte de les plongeurs et qu'ils leur donnent les moyens demandés. À dire là, là, quand je dis les moyens demandés, tout ce qui est en matériel et tout ce qui est en enseignement. Mais si tu fais une formation d'un plongeur et tu l'oublies pendant une année. Peut-être pour une carrière, c'est pas seulement pour une année. Et non, Malheureusement, oui. c'est une carrière. Il est plongeur, il n'est pas à l'exception. Il يخرج hors sujet quand il y a les inondations. Les inondations, il est le participant. Il n'est pas avec une bouteille, mais il est avec Sa tenue de plongée. la tenue de plongée en forme de scaphandre. Exactement. Et avec des mesures de sécurité, la cordelette ou فهمتي le guide هذه تاع يدخل فيها le sapeur pompier plongeur. C'est pas un sapeur qui تاع النار وتاع ذاك يخدم الخدمه دي لا c'est le plongeur parce que il a une compétence sur l'eau et en même temps les études du courant فهمت. Moi, je tiens à vous informer que je veux, Inch'Allah, le service adéquat qui est le directeur ou les édifices administratifs les caïnés Tamma prennent compte des plongeurs. Et l'entraînement, il faut le suivre. quotidiennement. L'entraînement, sur 7, 3. Et 3 variants. 3 6 7. 3 variants. 1, c'est la mise en forme, Du plongeur. natation et tractage. 2, c'est la technique de récupération intérieure. Et 3, c'est avoir la connaissance des profondeurs demandées. Et surtout, mes enfants, les renseignements avant de vous engager. Des renseignements avant de vous engager pour quoi que ce soit. Hein? Quand on a les plongeurs, on est toujours en retard. C'est pas le plongeur surveillant de baignade. Surveillant de baignade, je suis là, je suis un berger, je vois les moutons de taille où ils sont, hop, attention, j'ai ben là, peut-être. Mais le plongeur, ah, khoya, ammi, ok, oui, oui, ah, khoya, ammi. Bon, il est perdu. Maintenant, on va faire un service de recherche. Un témoignage. On fait des services de recherche, et quand on fait des services, on fait des quadrillés. On quadrille le sujet. Premier point 1, vous mettez un pic, vous portez la cordelette de 10 mètres, vous faites le cercle. Quand vous avez fait le cercle, il n'y est pas, vous prenez celui-là par là-bas, vous mettez le deuxième pic et en avant. Ça s'appelle des points pour récupérer la victime le plus vite possible. Sauf s'il y a du courant, ou au bout de 24 heures, il émerge. Certains. C'est pas tous, certains. Voilà. Le conseil que je donne pour le futur plongeur Tiana, Rabbi Saham, mais je pense que l'administration prend compte, j'y tiens beaucoup, que l'administration tient compte des plongeurs et leurs valeurs. Voilà. بارك الله فيك عمي زيدان. عمي زيدان غراسافو الحمايه المدنيه دوك ولا عندها لي بلونجور في 58 ولايه. 58 ولايه عندها لي بلونجور même في السود عندهم 3 بلونجور في السود. تاع السود عملت لهم واش هذيك جبتهم انا كنت ils ont un milieu marin, ça leur fait plaisir. هناك كنا نجيبهم يقول لك طلعني النخله وما تحطنيش في الماء. هذه الاولى. Le travail du sud, ils ont des barrages. Maintenant on a fait des barrages de partout. D'accord. Partout.
ils peuvent avoir même des inondations. Ben, ce n'est pas comme le plongeur de littoral. très bien هذا واش حبيت نسمع. Non, c'est pas la même chose. تبعدوا انت بالصحراء درك ينسوه هذا واش حبيت نسمع ميزيدان. ينسوه لا ما شدي ينسوه قد تتعركان عليهم يفو لي زامني بور لي فورمي انت هنا بركه تاع سوق هراس يبوك نروح كان بخوش نروح نقول له بعث لي الجري هنا اي وروح درت لهم لي فورماسيون في براس تاسع. Le recyclage, pas la formation, le recyclage. Il faut que le plongeur soit suivi techniquement, matériellement et reconnaissance. Barque, à 2 mètres. Ça, Sahara de Djibouti. Ah ouais, là, il est à l'aise. A une confiance, c'est comme un tour. Il va plonger, il est heureux, il a vu quelque chose que c'est nouveau. Tu vas tout l'adrar. أضرار جبل أضرار. راحوا الأضرار عند الرملة نعرفها كم صح. يا ان بوتي عملوا ان باراج اللي داروا واحد باش يدير الشينا يدير فيها الشينا ويدير فيها دروكا كم تكون في الدورات نتاعهم. هذا واش كان. يعني دار الشينا il était malin, il a fait un gros barrage, j'y étais là-bas, غرس الشينا من هنا ها ودار هو للباش واش اسمو تاع دورات ولا دورات ناكلو فيها هنا روح تاني تلقاها البيان كونجلي لي بريز كونسونطري وناكلو فيها كل السوره الجروه كامله مش غير القاله احنا القاله تاع بحر وتاع حوت وناكلو فيها هي فوالا. والماء بوركوا الماء تاعها عنده لو بوي il envoie et la pompe elle arrose les oranges et les mandarines. Pourquoi les oranges et les mandarines sont les meilleurs qui se trouvent c'est Adrar? Pourquoi? Bien. L'alimentation de la dorade. Le mec laisse mettre la dorade. Oui, bien sûr. Il y a des particules. Elle dégage. Elle dégage la fermentation, toi les en engrais pour la végétation. Pour les orangiers, pour les... C'est tout. هذه القصه واش نقول لكم ربي يعينكم. ربي يعينكم. تتباصوا مع ميزيدان وكما ماشي نتوما الحمايه المدنيه ما لحقتش لهذا النيفو هذايا ولي بلونجور تاعنا في 50 ولايه بلا بكم ما كناش نلحقوا لهذا الشيء هذا. ربي يهنيكم بكم نتوما اللي لحقت الحمايه المدنيه لحقت لهذا النيفو هذايا اللي رانا فيه. راكم في الروشي وميو دي سابل دي جرانيت ليه؟ احنا نخدموا سبيسيالمون في الجي لا لي بلونجور كو فوز بلونجي لا انا في لاباز راني بلونجي الفون le fond il était à 18 mètres. 18 mètres. Il y a un rocher au milieu, il y a le sable tout le long. Exactement. هذاك الروشي اللي معمر ميرو qui est la période de fécondation. C'est-à-dire le vrillage. Le poisson quand il vrille, il dort مع بعضها. C'est un rocher spécial. Hein. Incroyable, mais qu'est-ce qu'il y a? Un peu plus loin, vous avez une banquette de rochers. هذيك تاع لي كوشون دو مير. وي كوشون انا نقول راكم انتوما تشمت هكا شويه تاع كاين بانكين تاع روشيات تما فيه كوشون دو مير. هذيك سي تتباصوا مع ميزيدان حنا عندنا وصايه شوف عندنا لي بلونجور تاع عندنا 4 سونتر راهم يتفرموا اكتويلمون اون باراليل. عندنا واحد في تلمسان واحد في بجايه واحد في الجي واحد في تيبازا وهنا في القاله كاع بعثوا لنا قالوا لنا سلموا لنا على عمي ميزيدان. ربي يهنيهم على عمي ميزيدان وروحوا بلغوا سلام بلي لي بلونجور كاع تاع لي راهم في السلطه راهم يسلموا عليه ومام تاع الحمايه المدنيه كاع راهم يسلموا على عمي ميزيدان. ربي يهنيكم وربي يخليكم على خير ان شاء الله. الله يسلمك عمي ميزيدان. N'oubliez pas d'aller faire un tour à Oran. C'est un autre site. Hein. C'est un autre site. C'est pas les îles Abibas. Les îles Abibas. C'est un autre monde. J'ai formé le temps les officiers. Je sais pas que j'ai formé. On a formé. لا برومو تاع ماشي لا برومو تاع حسين وتاع بنكويتر سيساوي قول لي جونت واسمو عجابي دادو وانا بنت عندها انجاد وانا مع سيساوي بنتنا تم كذا كما كان يبنيو انا ديماري اون روتار. سيساوي انسان هاي سيساوي الله يبارك سيساوي خونا سيساوي حاكم خونا حاكم نعرف باباه ونعرف هو
سيت مسيو يرحم باباك ربي مسكين باش يروح الحج باباه باش يروح الحج يا يو انترفونسيون دي فوندرمون Effondrement. راح فهمتي الى لا vieille ville il y avait des effondrements مسكين كانت تما. راح الحج فوق الدار. راح الحج ربي يرحمه ومن بعد سيساوي اسمعي سيساوي سي اون بارت علينا حنايا الحمايه المدنيه باباه. باباه هو كان معنا في لا بلونجي ومن بعد تنحم لا بلونجي اسماعيل ولا اسماعيل سي اون بارت لينا حنايا قول له قال لك عمك زيدان يا راس الحمى ويسكن مع الخرجه تاع طريق الصيف على دروات في اللي نقول ولا بدل خصمتي انا دوكا لا خصمتين انا نعطيك على الدار تاع خصمتين هو مع لا لا كيف الصيف كان كافتريا هو من الفوق فهمتي واش يسموها وجنانه ولا وجنانه ما عرفتهاش وجنانه يسمى ما يسمى يسكن تم كذا هي جبد جو سي بوركوا Il y avait le monsieur Sissaoui, le directeur Sissaoui de Constantine. Il n'acceptait jamais les plongeurs. Pourtant, Bouafia était là-bas. Mais Bouafia, il a une autre manière. Bouafia, il aime la formation, mais il ne se mêle pas sur la formule. Sissaoui, je parle d'une... Il a eu affaire à moi je suis très méchant. عمي زيدان انتوما تعرفوا باللي لي جوندومار سماهم لي جوندومار ماشي هكذاك برك Non. لي جوندومار سي سبيسيال C'est une gaieté, un ensemble, une sagesse, une confiance. Ah, سي سا c'est un milieu familial. milieu familial Ma cage, indifférent de l'un de l'autre. Nous, on était au milieu, on connaissait des instructeurs, mais on était avec eux. Il n'y a ni grade ni rien. Le mot grade, tu le mets au portefeuille. Ah, tu auras des petits rois. Nous sommes tous des enfants pour ce milieu marin. Il y a la compétence de l'un pour donner l'enseignement à l'autre à l'autre. Et c'est la suite. Ce que tu as appris de chez moi, Inch'Allah, mais tu le donnes à l'autre. Et ce que l'autre a dit la chaîne d'arpenteur. A dit la chaîne d'arpenteur des connaissances l'un vers l'autre. ما تبخلش ما تبخلش في ta connaissance. Et quand quelqu'un ne veut pas écouter, sois méchant avec lui. Parce que c'est sa protection. c'est vrai Méchanceté, pas vulgaire. Méchanceté de compétence. Oui, dire qui m'a dire qui m'a sans passer outre. C'est pas on le punit. Non, il n'y a pas de punition. C'est la punition, il faut qu'il y ait la connaissance. Quand tu ne sais pas, أو كان الآخر وهذه الدنيا سي كوم سا. كاين يسلم عليك هو شوف شكون اللي بعثني انا اللي قال لي دير معاه روبورتاج بالك تنسى حسين حكيم سلم وقال لي يسلم عليه بزاف قول له جاي عند دكتور فؤاد مات ربي يرحمه. فؤاد مات ربي يرحمه عنده شحال واحد العام لابور توفى اي سي ان امي انتيم هذاك دكتور لابور صاحبنا الله يرحمه. شوف خو يا عطيته ليفر لو ليفر دو سوان هايبربار. جيسبر كي خاطر هو يجي لي ويبات انا معايا ونروحو بلونجو هنا. C'était le premier médecin qui est venu à la cale حل لا مشيت دوم تبول. دكتور لابور هذا الله يرحمه. دكتور لابور. لا خويا ومع حسين نتلاقوا عند شوشه الفوق يلعبوا هم وانا قاعد هكذا يلعبوا لاكواش. هذيك ربي يرحمه. ربي يرحمه الله يرحمه. On a cité Gannet un docteur Gannet الله يبارك. C'était un homme لينا حنايا لي بلونجور والحمايه المدنيه لابور دكتور لابور. ربي يرحمه ونرحمه عليه. كان معنا بعد الكلوب نتاعنا كلوب سيجا تحت كان تاع الحمايه المدنيه بروبليم لي سبادون لا تاع لي سبادون اولا هو عمل كلوب ابار كان هذاك عمل كلوب مي سي تندور دو كوكو هذاك سيدي عليه سيدي عليه ربي يبارك هذاك ربي واش نقول لكم سي دوماج. J'aurais bien voulu que vous restiez avec moi, vous mangez et vous partez. عمي زيدان sincèrement j'ai pas eu de la chance باش نكون انا متفورما عندك مي sincèrement اليوم j'ai constaté que tu es une sommité dans le domaine psychonautique sincèrement on est en train de transmettre الشيء اللي ديناه من عندكم نتوما en tant que ancien dans le domaine psychonautique
pour transmettre هذه الكونيسونس هذه زانفورماسيون هذا السافوار لا جينيراسيون فيتور ان شاء La الله. génération, il faut que. يعطيك الصحة عمي Ne زيد jamais grand les plaisir punir. d'être parmi vous. La punition d'un nouveau plongeur, c'est la connaissance. Exactement, c'est la connaissance tu as C'est pas une affaire d'autorité n'existe pas chez les ça. plongeurs. Nous sommes unis, qu'il soit colonel, qu'il soit agent. Nous sommes dans le milieu marin. بعد كي يخرج ولا كولونيل ولا يخرج ولا agent. لا باش تقول له تلعب انت je suis commandant, il ne peut pas être commandant. Lui-même il est suivi au même traitement. T'as compris? Quand il met le grade, il n'a aucune connaissance sur le travail. C'est pour ça que la protection civile n'a pas évolué. Ce n'est que maintenant les jeunes, les nouveaux administrateurs que nous avons, qui ont pris connaissance de cette anomalie. Exactement, oui. وين يدير عليك وين يدري عليك نتايا يقول لك راح يعوم يقول لك il va se rafraîchir mais la baignade le plongeur n'a pas d'été n'a pas d'hiver ni automne ni printemps il a sa compétence de celui qui dirige la fonction sur le temps médiocre. Quand je dis le temps médiocre, il faut qu'il calcule. Un de des agents, c'est lui le premier à être à l'intérieur de l'eau, les suivre et les protéger. Moi, je suis le premier qui rentre dans l'eau. Pas. Rentre dans l'eau, j'ai une vérification, le courant, on massacre. Après, je prends 2 avec moi et 2 sur le Zodiac. Et la sécurité est intégrale. Et on récupère ce qui est perdu. يعطيك الصحة يعطيك الصحة عمي زيدان عمي زيدان tu es grand dans nos yeux. ربي نقول لكم ان شاء الله مرحبا بك في كل وقت. شفنا sommité, on est à côté du sommité dans le domaine du supplémentaire. ان شاء الحمد لله. الله ils vont venir. Vous êtes encore ici ولا تروحوا؟ لا فورماسيون مازال واحد 3 ايام حتى لو 13 كان دوماج. Je suis cardiaque, j'ai le sucre, j'ai eu un cas avec Gigel, deuxièmement. Seulement on le canin, je viens plonger. avec plaisir. Mais je ne peux pas, c'est impossible. J'ai eu un accident, je l'ai échappé belle. J'ai remonté un bateau et j'étais essoufflé, maintenant j'ai une petite pile à l'intérieur de... Ah ouais, je ne peux pas. Ah d'accord. Seulement والله العظيم راني جاي عندكم ما كان نعمك السلام عليكم البس سيارة نروحوا اي وشوفوا واش كاين جريه جديده هذه ايوا et ça sera c'était si je pouvais plonger c'est un honneur pour moi d'être entouré d'une compétence. l'honneur لينا حنا اللي نبلونجيو. L'honneur d'un vieux qui a la connaissance ça, médiocre, qui n'a rien comme au niveau intellectuel, et qui est avec des gens qui sont licenciés, qui sont bacheliers. لا با ديتو دوك تدخل فيها دوك تدخل فيها دوك تدخل الكرادنا با دوك تدخل فيها لي كونيسونس هما الصح انتم لي كونيسونس اللي عندكم انتم بهم باش حنا باش قرينا باش تعلمنا شويه. L'enseignement, le niveau intellectuel enrichit la compétence de la matière. 1960. Hein? Quand pour être un bon plongeur, il ne faut pas aller à l'école de Saint-Cyr. سنسير. Hein? C'est tout. ربي يهنيكم إن شاء الله. Merci.